ya mji wa Goma. Nani Mwandagasia? Mwalimu. Unasema kwa mimi siko mipakani, wewe huko mipakani huko. Niko mpakani kabisa hapa mwalimu. Niko mpakani kabisa. Sasa hivi nimeshuka. Ule kuenda katika ule mji wa Baraka, nilienda kule. Ile siku ambao wakina mama walikuwa wamevua nguo wakifanya matambiko ya kumtambikia William Amuri ya Kutumba, ambaye sisi wazalendo, sisi ambao tunajitambua, sisi ambao tuna fikra chanya, sisi ambao tuna nishati safi, sisi ambao tuna fikra jenzi ya nini na jamii, tulihudhuria hayo matambiko ya wakina mama walikuwa wamevua nguo na vitu vikazikwa pale chini ya pale katika mji wa Baraka. Vikazikwa pale na wanaomba wakacheza uchi pale, lakini sio kwa ubaya, ni kwa lengo la kufanya na hii undo wa Afrika. Undo wa Afrika zaidi, sababu tunafuata mambo yetu ya asili kwa siku. Tunafanywa na vibwengu. Sasa hivi watu wangu yani usiku na kumasifisha, na hivi sasa watu wanatumia akili zao, wafanya akili za artificial intelligence. Kuna wengine wanajua mpaka vitini kwenye ubongo wao. Sio maana kwamba vitu elimu kilembe na vitu vile nyuma. Kwa mimi na mara kutombeka William Amuri ya Kutumba, kwa maana bado hajaacha yale mambo ya nyumbani kwao, yale mambo ya wapenzi, yale mambo ya fizi, yale mambo ya bila, yale mambo ya wazee wake ambao wamemtuma. Kwa hiyo Allah tunaadili timamu mwalimu, tunamtambua kama William Amuri ya Kutumba kama ndo mzee wa Kongo Mashariki, au kama huyu ndo rais wa Kongo Mashariki. Kwa hiyo Kongo na marais wawili Mwakelembe. Yuko rais ambaye yuko pale juu, ambaye yeye ni ceremonial leader, ni ceremonial leader tu, sababu sio yuko pale kama hayupo, lakini alikuwa pale yupo. Umeona? Lakini tunazungumzia mtu ambaye anafanya kazi kwa makini zaidi, ambaye anapigania ile ardhi ya Kongo, ni William Amuri ya Kutumba. Sasa nilikuwa pale Baraka, baada ya mambo kumalizika pale, wakazika vitu alizini pale ya kumtakia ya Kutumba maisha marefu, ya kumtakia ya Kutumba nguvu kuu, ya kumtakia ya Kutumba asonge mbele, ya kumtakia ya Kutumba asiogope. Lakini mwalimu na Mungu, kabla ya Kutumba hajaanza kuitumia Kongo miaka ya 96 97, bila kuzungumza ya Kutumba pia aliwahi kufanya matambiko na wazee wa maeneo yale. Wazee waliwahi kufanya matambiko na wakazika vitu mlimani. Hii ni Kongo ibaki kuwa ya Kongo mani. Ibaki ya Kongo mani, sio Kongo wauni. Wauni wanaingia tu, sababu mtu ambaye anaingia katika yako na huwa watu afu ndio huyo yenye kuongoza baadaye, huo ni ukitaa mwalimu. Kwa hiyo mwalimu, kwa neno la Mungu niseme hivyo, nimehama kidogo, nimetoka mji wa Baraka, nimesogea kidogo na nataka kutafuta nipo katika milima ya Kabina. Kuna milima ya Kabina huko Kongo. Huku kunapiga story na ndugu zangu wazalendo. Milima ya Kabina ndiko ambako wazalendo faidi wapo. Lakini nisema kama wapo, maana hao wanatoka hizo wapo, kumbe hawapo. Sasa sawa, sasa tunaambiwa wazalendo wako ndani ya Goma tayari. Maana Goma ndo hapo mji mkubwa ambao unashikiliwa sasa na hawa M23 tunaita hivyo. Na sasa wazalendo hawa wako ndani ya Goma, lakini kwa taarifa ambazo umeniambia nisimwambie mtu, na mimi ninakuuliza wewe mwenyewe kwa sababu sijamwambia mtu yeyote. Kwa taarifa ni kuwa yani wako hapo, lakini kwa nini hawachukui action hapo ndani ya Goma? Labda ungetuambia sasa ili tuweze kuelewa ni kwa nini hawachukui action yoyote wakati wako hapo, na M23 wameendelea kujitanua hapo. Na kuna taarifa za ndugu yetu mmoja yuko huko, nafikiri sisi ndio tutakuunganisha naye kama wewe umeniambia uko Baraka, lakini yeye yuko pale Goma pale. Alikuwa ananiambia kuwa sasa pale hawa M23 walisema waletee maisha bora zaidi, ila kwa sasa hamna askari polisi, hamna nini. Kwa mali yako inabidi uichunge wewe mwenyewe, na vijana wakijitolea kwenda kulinda mali baadaye wanakamatwa, wanaambiwa hawa ni majambazi, wengine wanauawa. Ndio kama ulivyonipa taarifa, kuna yule mtoto mdogo alikuwa anaimba kuhusiana na uzalendo wa Kongo, amani ya Kongo, ameuawa vibaya na kukatwa sehemu za siri. Sasa ni kwa nini wazalendo kama wapo Goma hawachukui hatua yoyote? Mwalimu, wazalendo sio tu Goma. Ndio. Wapo kila mahali ndani ya Kongo.
na wako wazalendo ambao wanaungwa mkono na Jean-Pierre Bemba. Ndio wako watu ambao wameshikilia Kongo ikasimama kama ilivyosimama leo. Sawa. Kongo ingisha paranganyika muda mrefu sana. Ila wako watu ambao mwanzo ndio kama ni magaidi, kumbe wanapigania Kongo yao. Yuko wako wazalendo wanatoka upande wa Ikweta kule, upande wa Ikweta huko. Kongo magharibi tunazungumzia. Ambao hawa wao wanasimamiwa na Jean-Pierre Bemba. Lakini niseme tu kwamba wako wazalendo pia wako ndani ya ikulu ya Kongo. Ndio maana Kongo ipo hivyo ilivyo. Unaona Kongo ipo hivyo ilivyo kwa sababu rais anasuasua, rais anaeleweki, lakini anajitahidi pale ndani ya ikulu Kinshasa. Yuko wako wazalendo pale ndani ya ikulu. Ndio maana unaona Kongo ipo hivyo ilivyo mwalimu na lamu. Lakini wazalendo hawa pia wako maeneo mengi sana Kongo. Nimekaa tu kimya, nilikwambia sasa hivi Kongo Mashariki wako wazalendo wamefika 15 hivi. Walikuwa 17, leo wamefika 50. Na wengi wao wengine wametoka wapi? Wametoka huko walikokuwa na majimbo mengine Kongo Magharibi. Na wakilaini ile siku ambayo alikufa mtetezi, mzalendo ambaye ni mtetezi alikuwa alikufa kwa bahati mbaya katika kutembea risasi. Wakilaini kuna kiapo ambacho walikuwa wazalendo kukumbusha kidogo. Kama sema mbele kidogo. Kiapo hiki kinasema kwamba mtu yote, na kiapo hiki walikuwa wazalendo miaka ya nyuma. Miaka ya nyuma, wazalendo sio wajao, ni muda mrefu. Wao ikilia Kongo, miaka ya nyuma. Sasa ufahamu ya kwamba kuna kiapo walikuwa wazalendo. Kiapo hiki kinasema hivi, mtu yote atakayeenda kinyume na matakwa na misingi na taratibu za wazalendo atakufa. Atakufa kifo kibaya. Na atakufa mapema mno. Mtu yote, hata kama mtu wewe ni mzalendo, ukienda kinyume na wazalendo wenzako unakufa. Lazima ufe tu. Une école de prestige mais qui ne garde plus que des vestiges. Des murs vétustes, ces salles de classe quasi vides, sans transition. La ténée d'Ingiri est passée de l'âge d'or à son déclin. Une école de référence dont l'état actuel contraste avec son environnement. Face à la baisse continue de la qualité, l'école a connu une chute brutale de ses effectifs, passant de 10 000 à moins de 2 000 élèves à ce jour. Des décennies durant, nous, élèves de ces complexes, avons payé le prix du délabrement, de la vestité de nos infrastructures scolaires, et particulièrement du manque cruant de bancs. Nous attendions le Messie. Enfin, le Messie tant entendu s'appelle service national pour avoir inondé nos salles de classe avec 600 bas pupitres. Le Messie, chaleureusement ovationné à son arrivée par ses élèves désespérés. Sur ordre du commandant suprême, le service national, qui n'a été saisi que la semaine dernière par la direction de l'école, a sorti dans ses ateliers de l'Ancélé 600 bancs pupitres pour sauver ces complexes en détresse. On vous appelle ici le Messie. Est-ce que ça crée en vous un sentiment particulier, mon général? Ils m'appellent Messie, c'est parce qu'ils étaient désespérés peut-être. Les enfants étaient désespérés. Après plusieurs années, plusieurs décennies sans recevoir de bancs aujourd'hui. Pour la petite histoire, cette école, le préfet et les responsables de cette école sont venus nous contacter eux-mêmes le jeudi de la semaine passée. Et nous leur avons promis que la semaine prochaine, nous allons. Donc de manière prompte, nous avons réagi. Je pense que c'est ce sentiment-là qui les pousse à dire que nous sommes ici. Nous ne sommes qu'un simple envoyé, un simple fonctionnaire de l'État au service de la nation. Et voilà, je ne suis pas un messie. Simple fonctionnaire qui traduit en acte la vision du président de la République et porte avec abnégation la campagne présidentielle « Pas d'école publique sans banc » à travers le pays. À ces jours, plusieurs écoles et universités de Kinshasa, Mbujima et du Katanga ont déjà bénéficié de cette dotation présidentielle. L'heure a sonné pour l'action afin de mettre nos enfants, tout ce que nous avons de meilleur, dans de bonnes conditions d'études. Voilà la vision pour laquelle, sur l'instruction du chef de l'État et commandant suprême, le service national a entrepris de doter les écoles du pays en bancs pupitres. À ce jour, plusieurs écoles et universités de Kinshasa, du Grand Katanga et du Grand Kasaï ont été servies en bancs pupitres. Aujourd'hui, c'est le tour de l'Institut scientifique et technique de Ngiri de recevoir 600 bancs pupitres. C'est un premier geste certes, mais qui n'est pas le dernier. Dans les jours à venir,
Le service national, toujours sur instruction du chef de l'État et commandant suprême, sera parmi vous pour une autre notation, peut-être en manuel scolaire ou en d'autres documents pédagogiques. À ces sujets d'ailleurs, le ESN s'apprête à installer ses imprimeries modernes pour la production des manuels et d'autres fournitures scolaires. C'est un makasi ya rozala liboso ya ba etando na bino bino ba ibozo kaliba ko malamu ya kulanda nga yo bino Ange Kachela libanda mboka na kati ya mboka totombeli bino bolandi bolamu na bino ba iboza ba wazalendo ba baza ba wazalendo baza libanda ya kati ya Ekolo Congo na kati ya mboka ya Ekolo Congo na kati ya ba etando nyonso to na kati ya libanda ya Ekolo na bandiko nyonso o ba soutenir bitumba oyo za na moto nyonso kasi bosenga eza ya kosenga na bino na tina ya kokabola élément oyo ya partager a émission oyo ya partager message oyo na bandi ete ekosala mwa malamu mpona kopesa pe espoir na bandi mosusu bakoma désespéré na bandi ete kozala lisusu na kozanga espoir to elika eza lisusu te na bato nyonso tokomi bakongole nyonso tokomi deja kolika bamba te bitumba esesili na ngongo toko kende nango to na temps toko betela bino masolo awa na bandi ete makambo minene ezosalama na se awa oyo biso tokoyeba te nini ezoleka na se awa na ngwana mpenza toza mpo kopanza bandeko balandi mwa connexion ezosala mpenza mwa mobulu mwa connexion ezosala mpenza mwa mbututu mbilinga mbenga na bandi na bandaki koloba espoir ezali pamba te to na kati ya komona oyo tobandaki koyeba te ekoki kosalama tobandaki kondima te eloko moko songolo pakala ekosalama to ekoya kosuka to fin ya nanga fin ya Kabila fin ya Kagame oyo azali chef de ville ya ba rebelle oyo bakotumisa Ekolo Congo na bandi ete mokili efandi kimia na kozanga koganga nini elekuti koleka na Kigali eloko nini ekomeli Kagame e Kagame asentir ke aza isolé moye Kagame ye moko atelema mpona kolala ntina na ye eza te elelo Kagame ye moko afandi nano kimia otala ndenge nini azokufa malembe pamba te eloko choqué to eloko elekeli bango eza nini Kagame asalisi sommet na kati ya Rwanda sommet oyo ebengaki ba président ya bamboka ebele mpona koassiste na kati ya sommet wana kasi se retrouvaki presque ye moko na sale ezalaki vide kaka baautorité na ye moko barwandais nde baassistaki na kati wana parce que baprésident ebele bazobanga basanction contre ye bakobanga kosangana na Kagame peut-être bakoki koconsidere bango lokola bacomplice ya bagénocide oyo ezosalama na kati ya Ekolo Congo e koisole Kagame asentir ke aza lisusu na poids te ya kokendaka kotambolaka kosengaka pouvoir ezonga na ngambu na ye sikoyo problème etikali to charge etikali epai ya Museveni oyo akendaki kosenga to atindaki mwana na ye fils rebelle na ye akende kosolola na président ya États-Unis pardon ya Afrique du Sud Ramaphosa pona koluka kosala rencontre moko Tshisekedi na Kabila parce que na minute oyo lokola Kagame aza écarté bato nyonso balingi kosenga Kagame balingi lisusu kosentir présence ya Kagame na kati ya masolo ya politique te politique internationale na kati ya scène internationale te Kagame aza déjà effacé aza isolé maintenant kotanga kakomba Kagame komi pe kotia na Museveni na danger maintenant Museveni akomi kotambola lokola mbongo abandaki kotambola lelo mbongo akoti akei Vatican ake osala musala bato misusu atikeli bakongole mpona bakongole na bandi ete eza deja esengo makasi bituma makasi oyo toresir kolongola nanu ambongo azalaki force ya Kabila na kati ya Kinshasa to na kati ya Congo parce que azaki na laisser passer obima Kigali akoti Rwanda et akoti Goma akoti Kinshasa na facilité na bandi ete eza parmi ba oyo tobandaki kozela po ete nani ambongo azala dégager na kati ya course oyo mpona kosoutenir nango ba M23 to kosoutenir nango Kagame na bandi ete eza esengo makasi ya mibale ezali
demande ya